Business and solution aro greetings dia ase ami khan la fans followers aro buyers khan ke etu kushabil tagen ase land with solid foundation building etu approach for dangor ase de to the full boundary wall ase lebe ite 50 by 72 to katikina already manu lodi ekta relative ke didi she bekai dis ta khan bi red pata panole she etu ase mati etu jaga par logina kya asle etu coconut tree tok tu 72 70 feet ase na etu portion already bikai dise to etu to 50 by 72 ase etu bi apni khan jite etu gorlodi kin lobo kole tu etu khan ke khota kobole pabo etu relative khan ke etu ase etu gor tu 9 storage banabole 9 feet foundation dikena ase aro bises nai sigla apni khan mistri logina haina to ini sabole pare gor tu solid foundation ase etu putin khan bi ekdom strong etu to manu bohi boli banala ase aro iron rod bi dangor dangor lagina ase 16 koma jaga te 20 bi dalgina ase to etu mati tu etu ase etu jaga para logina etu gate tok to already bikai dise 72 feet aro etu post pa logina etu wall tok to 50 etu already relative ekjon ke di dise etu bi kinbo gole tu khota korole pabo lebe ta khan bikabo na bikabo najine aro etu jaga pa logina etu kolgas tok to last tu 82 feet ase aro back side to 127 feet ami step te bi uthikena dekha dibo aro utu side to direct na direct tate to 124 feet ase na aro etu maje par etu auto pa etu tamul gas par logina mitinga gona last te 123 feet to ete remaining thaka tu total to 117,222 square feet thakse to lebe etu to 3,600 inch na to already manu ke di dise to etu khan bi mutation pata bana lase to etu separate pata ase de to ete remaining to 13,628 square feet ase tate bi bathroom latrine separate ekta ekdam bhal para banai kena ase pani facility lagina na to etu to bhala etu to rental apartments na bana ala ase de to etu apni khan kini kena uthabole parbo pillar bi dangor dangor ete tinta room bi olabole pare khali na etu to under construction to marble tiles dikena ase moi room la structure dekhai dibo etu ase to 13,000 kore kena 410 korle bi around matila value to 55 lakhs no lai kile man etu area de to VIP khan bas na etu common room ase dangor ini gor structure sat apni khan jan jabo lights banle nokole etu kitchen ase kitchen bi ekdom bhal ase pani facility na utility aro etu kitchen ase etu one room ase de ni room olop messy ase best ko nai one room ase back side to tinta room bi olabole pabo duita room bi olabole pabo to total to ini 8 rooms is na to olabole pabo 8 9 rooms na adjust to ek to duita room complete hola to two rooms etu sabi to space bi man dangor ase bacha khan khilibole na aro etu common bathroom ekta ase etu bi ekdom bhal facility joto ini bon korina ase na aro etu ekta room ase side bi etu room to ekdom dangor ase de lightning room structure na aro pillar khan to dangor ase to jida apni khan ready made bisara ase ajikali mistri la dam bi man dam ase to etu 2022 December de shuru korise 2023 te complete korise to go to muzbut ase ekdom JCB marigena 9 feet foundation digena ase na to a storage foundation to ni uthabole pare to rental apni khan korigena banai gena paisa bishi gena investment plan lage gole to rent banai gena mahina te 5 ta 6 ta tala uthali bi rent 2-3 months ta aram 2-3 lakhs to ne aram pa kamabole pabo aro kusha bilte ni manu khan to boi thake na ini pillar aro beam khan sabi to komba 1 feet 4 inch 1 feet 2 inch ase aro 16 mm komba jaga around dangor ase 20 mm bi ase na to ete ase partition korsiklo to ete 8 rooms la partition ase holi bi sizing korsiklo to 9 bi olabo eta so kushabil ground osode ase ete pra etu Janos Pool punchibole ete around 1.5 kilometer ase ini etu Purna Bazar national highway punchibole 2 kilometer gobi na so etu ase to apni khan jite interested thakle to naga business and solution to contact korbi loha timte bi thik thak korigena dibo
আৰু গাঁওবা খান কি ৰিকুৱেষ্ট কৰি কিনে এইটো কাগজ খান বনাই কিনে দিব কি এফিডেভিট বনাবলৈ আছে যোনে নাছে ট্ৰান্সফাৰ কিনে কৰি থকা চব আপুনি খান বি গাইড কৰিব যোনে নাছে একো লেতেৰা পাতৰা চেতৰা নাই লোন চোন নাই না আমি খান বি ঝামলা থাকালাটো দিবলৈ মন নাই ভাল আপনি খান কিনি কিনে ছেটিছফেকশ্যন আজিকালি লেণ্ড ফ্ৰড খান বি কৰে আছে না তো এইটো খান ৰখাব লাগে যিটো একো ফ্ৰড নাই ঠিক ঠাক আছে না খালি কিনি কিনে ইমাৰ্জেঞ্চি বি নহয় হ'লে বি 98 lakhs rupees পাই দিয়া আছে আৰু এনে এইটো ঘৰ বনালা কষ্টিংটো এৰাউণ্ড 40 lakhs পাৰ হৈছে 50 lakhs অলপ পুঞ্জা নাই হা তো 40 lakhs পাৰ হৈছে 45 to 46 47 ভিতৰত হ'ব আৰু মাটিলা ভেলু একলা এৰাউণ্ড 55 to 60 lakhs ভিতৰত আছে এতিয়া প্ৰেজেণ্ট নাই ৰেটে আৰু ৱালৰ দামটো কোৱা নাই দেই ৱাল বি লগাই কিনে আছে না তো আপুনি খান এনে মোটামুটি এইটো লেণ্ড ভেলুৱেশ্যন উইথ বিল্ডিং লগাইছিলোঁতো এৰাউণ্ড 1 crore 20 lakhs নিচিনা তিনি ওলাব হ'লে বি এনে লাম চাম পৰা 98 lakhs rupees পাই দিব এইটো বি ফিক্সড নহয় আপুনি খান যেতিয়া ইণ্টাৰেষ্টেড থাকিলেতো এনেই কি আছিলে নেগোচিয়েট কৰিবলৈ পাৰিব আপুনি খান ইণ্টাৰেষ্টেড থাকিলেতো আমি খান কণ্টেক্ট কৰিবি লাল পাতা আছে ডিমাপুৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট আহে এইটো কণ্টেক্ট নম্বৰ দিব 7005170189 আলাগ নম্বৰ বি দিব 8413954173 আৰু এনি ট্ৰাইব খেন বাই ইট কিনি কিনে আৰাম পৰা শান্তি বহিবলৈ পাব VIP খান বি কিনিবলৈ পাব মিনিষ্টাৰ্ছ MLAs নহ'লেতো বেৰিক্ৰেটছ ৰিটায়াৰ্ড ডাইৰেক্টৰ্ছ খান না আৰু বেৰিক্ৰেটছ খান পুলিচ অফিচাৰ্ছ খান ল'ব গ'লে এইটো এনি টাইম কণ্টেক্ট কৰিবি আণ্ডাৰগ্ৰাউণ্ড খান বি ল'ব গ'লে এইটো বি কণ্টেক্ট কৰিবলৈ পাব পইচা বেছি থাকে তো এইটো নিচিনা লেণ্ডিং কৰা টাইম বি ঠিক ঠাক কৰি কিনে দিব তাড়াতাড়ি নহয় আৰু এমাৰ্জেঞ্চি বা বিকাই বি নহয় না তো আপুনি খান ইণ্টাৰেষ্টেড থাকিলেতো নাগা বিজনেছ চলিউশ্যন দি কণ্টেক্ট কৰে সেইটো কিনি কিনে আপুনি খান নিজৰ বহিবি কোন কি ডিষ্টাৰ্ব নাই সেইটো ৰেণ্টল উঠাই কিনে মালিক খান নিচেটো বহিবলৈ পাব আৰু টেক বাৰ্ডান দিছে থেংক ইউ ছ' মাছ